तो यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है सर। अभी ये मौसम अभी ऐसा है बारिश में जी बहुत बारिश में होता है। তুই তো এটা তুলেছিস এই যে আমরা সব ট্রেক করে যাচ্ছি ও দেখতে আমার সামনে ও आराम से আমাদের তো প্ল্যান ছিল না রাইট বাট ये वो आपको बोलते हैं वो जो सिक्किम भूटान और वेस्ट बंगाल जो पॉइंट है ना वो यही है। और कोची पत्थर जी कोची पत्थर but this is red panda country হ্যাঁ এটা রেড প্যান্ডা কান্ট্রি জুলাই অগস্টে বেরোয় এরকম ফরেস্টের ভেতর দিয়ে আমরা 6 বন্ধু ট্রেক করে যাচ্ছি অজানার উদ্দেশ্যে তাই না রাস্তা দিয়ে 3 দিন যদি আমরা হাঁটি আমরা ভুটানে পৌঁছে যাব ভুটানের দধিকান্তার দিকে চলে যাচ্ছে আর আমরা সবাই এই রাস্তা দিয়ে ভিউ পয়েন্টের দিকে ओके record করছি on top of the view point of Neora Valley forest from the view point এটা আমরা প্রায় 1 ঘন্টা ট্রেক করে এসেছি বেশ টাফ ছিল আসাটা নামাটা ওঠা অত টাফ ছিল না নামাটা খুব টাফ ছিল চন্দ্রানী আমাদের কেয়ারফুল 3 বারের হার্ট সার্জারি আমাদের 3 বারের ট্রেক করে এসেছেন ইনি হলেন মা শারদা সঙ্গে মাতঙ্গিনী কম্বিনেশন অফ বোথ dizzy like 16-year-olds हमरा सवाल ये क्या इंडिया साइड ही है वो कांचनजंगा अच्छा। पीछे है क्या वो आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिख रहा होगा शायद वहाँ पर पाक्योंग का एयरपोर्ट देख वो है ओह ओके वो अच्छा पाक्योंग का एयरपोर्ट है अच्छा और उसके ठीक नीचे सिक्किम का वो रिनक मतलब क्या बोलते हैं रिनक बाजार है वहाँ वो रिनक बाजार उधर जी रिनक उधर पड़ता है आपको ये नेवरा रिवर क्या ये डाउन में है नहीं, ये छांगे रिवर है कि स्वीट क्या और ये पांडा स्क्वेरल भालू लोग खाते हैं ওলে বাবা সবাই একটা ট্রি টপে দাঁড়িয়ে আছি এটা একটা প্ল্যাটফর্মের মতন তৈরি হয়েছে কিন্তু এটার উপর দাঁড়ালে এইটা और ये वाला रोडिंगर का रेरी है এখানটা এই ট্রি টপে দাঁড়ালে আমরা দাঁড়িয়ে আছি জায়গাটা আমি গুগল 40 फीट रहता ভিউ পয়েন্ট এখান থেকে है अब ये फॉरेस्ट यहाँ से सिक्किम का पांडू लगा वो फॉरेस्ट है ना ইউপি माय वाइफ इज फ्रॉम शिलोंग আচ্ছা ओ राई ये तुम राई हो जी मतलब राई इसमें भी मेरा स्कूल में एक फेवरेट स्टूडेंट था শপে এসেছি পুরো কুয়াশায় ঢাকা কিছুই সামনে দেখা যাচ্ছে না মায়াবী পরিবেশ এটা সোনার এই স্লিপিং বুদ্ধা এই হোটেলে এটা সোনার তরি নট সোনার বাংলা করে